Danas, 18. jula, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici širom sveta obeležavaju dan koji krije tajnu jedne od najspektakularnijih i najopasnijih operacija u istoriji hrišćanstva. Dok većina ljudi misli da je ovo samo još jedan običan datum u kalendaru, istina je daleko dramatičnija. Reč je o čoveku koji je preživeo pokušaje komunističkog režima da zatru njegov trag. Svecu čije su telo tajno prekopavali, skrivali po baštama i oltarima i čija glava je zamenjena glavom mrtvog kneza. Šta se krije iza strogo čuvanih običaja i zašto se veruje da sudbina naše dece i njihov uspeh zavise od jedne specifične molitve i rituala koji su mnogi zaboravili. Pre nego što otvorimo tajne arhive i detaljno pretresemo svedočenja o netruležnom telu koje je pronađeno pod vodom i zemljom, lajkujte ovaj video, podelite ga sa onima koje volite i napišite nam u komentarima da li verujete u čuda koja nauka ne može da objasni. Danas ćemo vam otkriti nešto što će vas naterati da ovaj dan provedete potpuno drugačije nego što ste planirali. Ono što ćete čuti možda će zauvek promeniti vaš pogled na ono što se dešava kada se čovek moli, naročito kada su u pitanju vaša deca, vaša budućnost i vaše nade. Ovo je priča o čoveku koji je kao dečak bio toliko glup da nije mogao da nauči ni slovo, a postao je najveći Rusije. O čoveku koji je živeo sam u šumi bez hrane, bez vode, bez ičega, a pokrenuo je duhovnu revoluciju koja je promenila tok istorije. O čoveku čije se mošti čuvaju kao najveće blago i čija glava je skoro nestala zauvek. I baš danas pravoslavni svet slavi upravo njega, ne njegov rođendan, ne njegovu smrt, već nešto mnogo misterioznije. Da li znate zašto se baš danas, 18. jula, slavi pronalazak moštiju svetog Sergija, a ne njegov rođendan ili dan smrti? I šta to znači za vas i vašu porodicu? Dok dokolica mirno protiče, a svet se sprema za uobičajene letnje dane, Srpska pravoslavna crkva i vernici širom pravoslavnog sveta slave jedan od najmisterioznijih praznika u crkvenom kalendaru. Ne slavi se rođenje, ne slavi se upokojenje, slavi se pronalazak. Pronalazak nečega što je bilo skriveno, što je čekalo da bude otkriveno i što je, kada je pronađeno, promenilo sve. Ovo je priča o čoveku koji se zvao Vartolomej, rođen u siromaštvu, patio od nemoći da nauči da čita i piše. Progonili su ga demoni, gladovao je, patio, a postao je najveći duhovni stub Rusije. Čovek koga i dan danas milioni ljudi nazivaju anđelom čuvarom cele jedne nacije. Njegovo ime Sergije Radonješki. I danas, 18. jula, pravoslavna crkva se molitveno seća događaja koji je potresao čitav svet. Pronalazak njegovih neraspadnutih moštiju. Da bismo razumeli veličinu ovog dana, moramo se vratiti na sam početak. 1314. godine u selu Varnica, nedaleko od Rostova Velikog, rođen je dečak koji je na krštenju dobio ime Vartolomej. Njegovi roditelji Kirilo i Marija bili su bogobojazni ljudi, ali su živeli u vreme kada je Rusija krvarila pod teškim mongolsko-tatarskim jarmom. Gradovi su bili spaljivani, crkve rušene, a narod je živeo u strahu od zlih Tatara, koji su upadali, pljačkali i ubijali. Mali Vartolomej je odrastao u takvom svetu,
ali njegova najveća muka nije bio strah od Tatara, već sopstvena nemoć. Naime, kada je došlo vreme da nauči da čita i piše, Vartolomej je jednostavno zapeo. Nijedan učitelj, nijedna metoda, nijedna kazna nije mogla da pomogne. Dečak koji je želeo da razume Sveto pismo, koji je čeznuo za Bogom, nije mogao da savlada ni osnovna slova. Bilo mu je 7 godina, a osjećaj sramote i bespomoćnosti ga je progonio. I tada se desilo nešto što je promenilo njegov život i život čitavog ruskog naroda. Prema žitiju koje je napisao njegov učenik, prepodobni Epifanije Premudri, početkom 15. veka, mladi Vartolomej je jednoga dana sreo starog monaha, nepoznatog čudotvorca koji mu je, saznavši za njegovu muku, rekao: "Ne brini, dečače, molit ću se za tebe i Bog će ti dati razumevanje pisma." Zatim mu je pružio komad prosfore, osvećenog hleba. Vartolomej je prihvatio prosforu i na iznenađenje svih odmah je počeo da čita. Ne samo da je naučio pismo, već je sa neverovatnom lakoćom počeo da razume i tumači Sveto pismo. Od tada je dečak koji nije znao da čita postao dečak koji nije mogao da prestane da čita, posebno duhovne knjige. I upravo zbog ovog čuda, Sveti Sergije Radonješki danas se slavi kao zaštitnik sve dece koja se muče sa učenjem, zaštitnik đaka i studenata, onaj kome se milioni mole pred važne ispite, pred početak školske godine, kad god se pojavi prepreka u saznanju i razumevanju. Nakon smrti roditelja, Vartolomej je sa svojim bratom Stefanom otišao u duboku šumu, daleko od svakog naselja, da živi monaškim životom. Sami su sagradili malu keliju i kapelu posvećenu Svetoj Trojici. Stefan međutim nije mogao da izdrži surovost pustinskog života, glad, hladnoću, usamljenost, strah od divljih zveri i demona, pa je napustio brata. Vartolomej je ostao sam, u dubokoj i neprohodnoj šumi, bez hrane, bez vode, bez ljudskog glasa, samo on i Bog. I tada je Vartolomej primio monaški čin pod imenom Sergije. Tada je počelo njegovo najveće iskušenje. Žitije svedoči da su mu noću prilazili demoni, užasna bića, strašna, grozna. Pokušavala su da ga nateraju da pobegne, da odustane, da se vrati u normalan život. Ali Sergije se nije uplašio. Molio se, postio, trpeo i na kraju je, piše u žitiju, dobio vlast nad demonima. Oni više nisu mogli da mu naude. Zamislite ovo, čovjek koji je pobedio demona. I to ne u prenesenom smislu, već u doslovnom. Zato su ljudi počeli da hrle k njemu. Čuli su za monaha koji ne samo da ne beži od nečiste sile, već je pobeđuje. I tražili su od njega isto, da im pomogne da pobede sopstvene strahove, sopstvene demone, sopstvenu nemoć. Tako je nastao manastir. Oko Sergija su se okupljali drugi monasi, a on je osnovao ono što će postati najveći manastir Rusije, Trojice Sergijevu lavru. I to nije bio običan manastir. Sergije je uveo novi monaški tipik, novi način života, opšte žiće. Znači nije bilo privatnog vlasništva, nije bilo odlazaka u grad da se traži milostinja. Monasi su živeli od sopstvenog rada, uzajamno se pomažući, moleći se i posteći. Bili su siromašni, često bez hleba danima, ali su bili složni i srećni. I ovo je postalo uzor za čitavu Rusiju.
ne samo za monahe, već za ceo narod, jer Sergije je pokazao da se može drugačije, da se može živeti u slozi, ljubavi, radu i molitvi, čak i kada je svet oko vas u haosu i propadanju. Onda je došao 1380. godine, veliki knez Dimitrije, kasnije nazvan Donski. Došao je u Sergijev manastir. Došao je sa teškim srcem. Mongoli su ponovo pretili, a ruske snage su bile podeljene, nesložne, uplašene. Knez je tražio blagoslov za bitku i Sergije ga je blagoslovio. Međutim, to nije bilo obično blagosiljanje. Knez je čuo reči koje su odjeknule kroz celu Rusiju. Idi na bezbožnike hrabro, bez kolebanja, i pobedit ćeš. Sergije je blagoslovio Dimitrija i sa njim poslao 2 svoja monaha, Aleksandra Presveta i Rodiona Oslebju. Monasi ratnici, ljudi koji su se zavetovali Bogu, ali su sada uzeli oružje u ruke da bi branili zemlju. I ta 2 monaha su po predanju prva krenula u boj na Kulikovom polju. Peresvet se sukobio sa mongolskim divom Čelubejom u dvoboju koji je ostao upisan u istoriju. Obojica su pali u trenutku sudara koplja, ali taj čin hrabrosti pokrenuo je rusku vojsku ka pobedi. I ta pobeda, Kulikovska bitka, označila je početak kraja mongolskog jarma. To je bio duhovni i moralni preporod Rusije i sve to zahvaljujući Sergiju Radonješkom. Sveti Sergije se upokojio 25. septembra 1392. godine. Sahranjen je u manastiru koji je osnovao, ali njegova priča nije završena njegovom smrću. 1422. godine dogodilo se nešto što je potreslo čitav manastir. Gradila se nova kamena crkva umjesto dotadašnje drvene i tada se, kako prenosi predanje, javio sam Sergije jednom bogobojažljivom Mirjaninu i rekao: Zašto mi ostavljate toliko vremena u grobu prekrivenom zemljom, u vodi koja tišti moje telo? Kada su ove reči prenete igumanu Nikonu i bratiji, odmah je započeto otkopavanje groba. Prisustvovali su brojni monasi, Mirjani, pa čak i tadašnji knezovi, Dimitrij Donski i knez Jurij Dmitrijević od Zveningoroda. Kada je kovčeg sa telom svetog Sergija otvoren, svi su se zapanjili. Telo je ostalo netruležno, iako je prošlo 30 godina od sahrane. Mošti su prvo smeštene u drvenu Trojičku crkvu, a 1426. kada je osvećena nova kamena katedrala, prenete su u nju. I od tada dan pronalaska moštiju, 18. jul, postao je jedan od najvećih praznika i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ali i kod nas. Ono što se malo zna jeste da su čudesne mošti svetog Sergija 3 puta u istoriji iznošene van manastira. Prvi put u 18. veku zbog požara koji je pretio da ih uništi. Drugi put u 18. veku ponovo zbog požara. I treći put 1812. godine za vreme Napoleonove invazije, kada su ih vernici izneli kako bi izbjegli skrnavljenje od strane nevernika. Međutim, najveća drama desila se u 20. veku. 1919. godine vlasti su odlučile da mošti svetog Sergija pretvore u muzejski eksponat. To je bio udarac za celu pravoslavnu Rusiju i tada su se dogodili potezi dostojni špijunskog trilera. Otac Pavel Florenski, čuveni teolog i bivši grof,
Jurij Osofijev, odlučili su da sakriju poštenu glavu svetog Sergija. Zamenili su je glavom kneza Trubeckog, koji je također bio sahranjen u Lavri. Sve je to urađeno uz blagoslov patrijarha Tihona, a sam otac Pavel Florenski imenovan je za predsjednika komisije koji je trebalo da uredi izložbu, dok je u stvari krio najveće blago. Ostatak moštiju završio je u muzeju, a sa početkom Drugog svjetskog rata evakuisani su u Solikamsk. Tek 1946. godine, uoči Vaskrsa, mošti su vraćene crkvi. Ali šta je sa glavom svetog Sergija? Ona je prvo sakrivena u manastirskoj sakristiji, a zatim preneta u kuću Olsufijevih. Kada su oni napustili Sergijev posad, pokopali su glavu u bašti. Kasnije ju je iskopao budući episkop Sergije, novgorodski i staroruski, i doneo je Olsufijevu na novo mesto stanovanja. 1938. godine Olsufijev je uhapšen. Na početku Velikog otadžbinskog rata budući episkop Sergije doneo je dragocenu relikviju svom ispovedniku, Schima arhimandritu Ilarionu, u Dodovu, u selo Vinogradovo. Tamo je u oltaru crkve Vladimirske ikone Bogorodice glava svetog Sergija ostala skrivena pod prestolom nekoliko godina. I tek kada je Schiarhimandritu Ilarionu uoči pomesnog sabora povereno da ponovo obuče mošti svetog Sergija u schimatsku odeždu, on je zamenio kneževu glavu česnom glavom svetitelja. I od tada do danas u manastiru koji je osnovao počivaju netruležne mošti svetog Sergija Radonješkog. Međutim, ono što vas najviše interesuje to su običaji, verovanja i ono što morate da uradite danas. Dakle, danas je 18. jul. I šta to znači za običnog vernika? Evo šta kaže tradicija. Podsjetimo se, sveti Sergije je kao dečak imao problema sa učenjem, pa je postao zaštitnik đaka i studenata. Zato je današnji dan ključan za sve roditelje koji žele da se njihova deca uspešno školuju, da savladaju prepreke, da im se otvori Obavezno pročitajte molitvu svetom Sergiju za dar razumevanja i uspeha u učenju. Zapalite sveću. Vernici danas odlaze u crkvu, prisustvuju svetoj liturgiji, pričešćuju se i mole se svetom Sergiju. Ovo je dan kada se osjeća posebna blagodat, jer se slavi pronalazak moštiju čudotvorca. Postoji duboko verovanje da je na današnji dan obavezno oprostiti svakoj uvredi, svaku zamerku, svaku svađu. Ovo je dan za mir u kući. Ako ste u zavadi sa nekim, danas je dan za izmirenje. Ako ste ljuti, danas je dan za praštanje, jer sveti Sergije je učio ljubavi i slozi. Danas se obično pomaže i siromašnima. Daje se milostinja u ime svetog Sergija. Deca se daruju slatkišima i voćem, jer je on zaštitnik dece. Ovo je dan radosti i davanja. Porodica se okuplja oko trpeze. Za ovaj dan nema strogih pravila o postu, ali tradicija kaže: budite umereni u svemu. Ne preterujte u jelu i piću, već se posvetite međusobnom razgovoru i duhovnim temama. Tu je i ono što nikako ne sme da se radi na ovaj dan. Prvo je svađa. Ne smete se svađati danas, jer je ovo dan pomirenja. Ne smete gajiti zlobu u srcu. Danas treba
misliti na dobro, na duhovno, na ljubav. Također, ne smete propustiti da se pomolite, makar i kratko. Danas je dan kada treba posebno posvetiti pažnju deci, jer je Sveti Sergije njihov zaštitnik. Ruski istoričar Vasilije Ključevski napisao je da je Sveti Sergije dugim samovanjem, telesnim naporom i izdržljivosti usred guste šume pripremio da rukovodi dugim podvižnicima u pustinji. Ali njegov uticaj je daleko veći. On je prema rečima akademika Dimitrija Lihatšova omogući Dimitriju Donskom da pobedi ne ekonomskom već duhovnom snagom. Moskva nije bila ekonomski jača od Tvera ili Novgoroda, ali je bila duhovno jača, zahvaljujući Sergiju. Poznati teolog Pavel Florenski, koji je rizikovao život da sakrije glavu Svetog Sergija, nazvao ga je anđelom čuvarom, Rusije i duhovnim spasiocem. On je napisao: u njemu je ruski narod postao svestan samoga sebe, svoga kulturno-istorijskog mesta i kulturnog zadatka, i tek tada, postavši svestan sebe, dobio istorijsko pravo na samostalnost. Za nas u Srbiji ovo je posebno značajno. Mnogi teolozi i istoričari porede Svetog Sergija Radonješkog sa Svetim Savom. Ono što je Sveti Sava za Srbe, to je Sveti Sergije za Ruse. Obojica su ujedinili svoj narod, izgradili duhovne centre, osnovali monaštvo, bili su stubovi vere i nacionalnog identiteta. Zato je razumevanje ovog praznika važno i za nas, jer slavimo slične vrednosti, istu veru, iste svetitelje koji su oblikovali istoriju pravoslavnog sveta. Sveti Sergije Radonješki je jedan od retkih svetitelja koji je priznaje i Rimokatolička crkva. Pored njega tu su još dvojica, ali ovo je izuzetna čast koja govori o univerzalnom značaju njegove svetosti. Pre nego što je postao monah, nosio je ime Vartolomej. Njegova majka Marija i otac Kirilo su također proglašeni za svete. Njihove mošti počivaju u Pokrovskom manastiru u Hokovu, gde je Sergije otišao nakon njihove smrti. Ono što je posebno zanimljivo, Sergije je prema nekim izvorima znao grčki jezik, što je bilo retko u to vreme u Rusiji. To je naučio verovatno u Rostovu, koji je tada bio kulturni centar, a njegov učenik Epifanije Premudri napisao je njegovo žitije, koje je postalo jedno od najčitanijih duhovnih dela u Rusiji. U njemu se pominju brojna čuda. Slepi progledaju, mrtvi vaskrsavaju, demoni beže, a iz zemlje počinju da teku izvori vode na mestima njegove molitve. Možda se pitate zašto je ovo važno za vas danas. Zato što je ovo dan kada se otvara prozor ka nebu, dan kada se molitva za decu čuje glasnije, dan kada se opraštanjem ruše zidovi, dan kada se u crkvi pali sveće i moli za uspeh, za napredak, za razumevanje. Da li imate dete koje se muči u školi? Molite se Svetom Sergiju. Da li imate porodicu koja se svađa? Danas je dan za mir. Da li ste u nedoumici? Ne znate šta da radite, kuda da krenete? Sveti Sergije je rekao: najbolje je da sve prepustimo Bogu. Neka On sam otkrije volju svoju, pa ćemo tada uvidjeti šta nam valja raditi. To je poruka koja odjekuje vekovima, poruka koja oslobađa straha, poruka koja vraća nadu. Šta treba obavezno uraditi? Kako se pripremiti za 18. jul, za pronalazak moštiju Svetog Sergija? Evo praktičnih savjeta. Prvo, posjetite crkvu,
Ako ste u mogućnosti, odvojite vreme za svetu liturgiju. Ponesite sveću i zapalite je ispred ikone Svetog Sergija. Naročito ako imate školarac, studente ili decu koja se suočavaju sa bilo kakvim izazovima u učenju ili odrastanju, molite se za njihov uspeh i zaštitu. Napišite na papiru imena ljudi prema kojima osjećate ljutnju i svesno im oprostite. To je duhovna vežba koja donosi oslobađanje. Darujte siromašne, makar i najmanjim prilogom. Time sledite primjer Svetog Sergija koji je živeo u siromaštvu i pomagao drugima. Iako nije strogi praznik, ovo je divan dan za porodični ručak. Razgovarajte o veri, o vrednostima, o tome šta vam je važno. Ovo je dan za jačanje porodičnih veza. Ako imate vremena, pročitajte bar deo žitija Svetog Sergija. To je bogatstvo koje će vas duhovno obogatiti. Ako je moguće, u kući zapalite tamjan i pomolite se. Napravite mali oltar sa ikonom Svetog Sergija. U narodu postoji verovanje da na ovaj dan, 18. jula, ako se nešto iskreno pomoli Svetom Sergiju za pomoć u učenju, ta pomoć stiže brzo. Kažu da deca koja se teško snalaze u školi, posle molitve Svetom Sergiju počinju bolje da razumeju gradivo. Također postoji običaj da se na ovaj dan deci daruju knjige ili druge obrazovne igračke, jer se veruje da time nastavljamo tradiciju Svetog Sergija, da širimo znanje i veru. I još jedno verovanje, da ako na ovaj dan imate mir u kući, ceo naredni period će biti u znaku sloge i blagostanja. Zato se posebno insistira na opraštanju i pomirenju. Mnogi se pitaju šta ako nemam crkvu u blizini, ili sam bolestan ili ne mogu da odem. I za to postoji rješenje. Molitva kod kuće ispred ikone također je moćna. Bog vidi srce, ne samo zidove hrama. A vi zapalite sveću, pročitajte molitvu Svetom Sergiju, posvetite mu svoje misli, jer on nas čuje sa neba, gde god da se nalazite. Danas, kada je svet u haosu, kada porodice pucaju, kada se deca gube u digitalnom svetu, kada je strah od budućnosti sve prisutan, dan Svetog Sergija dolazi kao podsjetnik. Podsjetnik da je moguće pobediti demone, unutrašnje i spoljašnje, da je moguće naučiti čitati čak i kada deluje nemoguće, da je moguće ujediniti rastureno, da je moguće voleti, oprostiti i krenuti napred. Sveti Sergije Radonješki je ujedinio Rusiju, poveo je narod od tame ka svetlosti, blagoslovio ovu bitku koja je promenila tok istorije i on danas je uz nas. Zato vas pitam još jednom, da li planirate posjet u manastiru ili slavite ovaj dan u domu? Da li vas se zanima detaljnije žitije ovog velikog svetitelja? Pišite nam u komentarima, podelite ovaj video sa svojim prijateljima i porodicom i neka svi čuju za ovaj veliki dan. Neka se molitva Svetom Sergiju širi i neka se blagoslovi svaki dom, svako dete, svaki student, svaka porodica. I ne zaboravite, danas 18. jula zapalite sveću i pomolite se. Ovo je dan kada se nebo otvara. Ovo je dan kada se čuda dešavaju. Ovo je dan Svetog Sergija Radonješkog, anđela čuvara Rusije, zaštitnika dece i velikog čudotvorca.